जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन एंड हिस्ट्री टीवी और मैं हूं इमरान भट्टी। तो जो नया आने वाले दोस्त हैं वो ये नीचे सब्सक्राइब के बटन पे सब्सक्राइब पे क्लिक कर लें और बेल के बटन को दबा लें ताकि आप हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं और हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सके। तो दोस्तों, मेरी वीडियोज़ बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री से मुतल्लिक़ हैं और बिलअमूम दुनिया भर की मालूमाती वीडियो या जनरल नॉलेज। तो मैं उन सब दोस्तों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो कमेंट करते हैं और अपनी राय में का इज़हार करते हैं और मुझे अप्रिशिएट करते हैं। तो आज की वीडियो है जनाब हमारी एक बहुत ही अजीम हस्ती जिनके नाम से दुनिया में एक मकाम जिब्राल्टर को हम अब अरबी में भी ट्रांसलेट करेंगे और आपको बताएंगे कि जिब्राल्टर अरबी में असल में क्या बनता है और कैसे ये बना। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे तारिक बिन ज़ियाद फातेह स्पेन। तारिक बिन ज़ियाद कौन थे? ये हमें हमारे उस्तादा ने प्राइमरी में ही पढ़ा दिया था। ये बनु उमैया का दौर था। मरवान बिन अब्दुल मालिक मुसलमानों के खलीफा थे। दमिश्क इस्लामी रियासत का पाया तख्त था। मूसा बिन नसीर अफ्रीका के वाली थे। तारिक बिन ज़ियाद आपके खादम के बेटे थे। वालिद की शहादत के बाद ये लड़का तारिक बिन ज़ियाद मूसा बिन नसीर की सरपरस्ती में आ गया। वो एक पैदाइशी जर्नैल थे। सिपाहगरी इनके खून में शामिल थी। वो तलवार के साथ इस तरह से खेलते थे जैसे परिंदे हवाओं के साथ खेलते हैं। वो बला के ज़हीन भी थे। ईमान और शुजाअत भी इन पर फिदा थी। वो जवान हुए तो मूसा बिन नसीर इन्हें तनिया का गवर्नर बना दिया। ये शहर आजकल मराकश का हिस्सा है। समंदर के पानी स्पेन और तनिया को एक दूसरे से जुदा करते हैं। दोनों मुल्कों में 14 किलोमीटर का फासला है। ये जो अपना मराकश है, मोरक्को और स्पेन आमने सामने, दरमियान में समंदर है और वो 14 किलोमीटर का छोटा सा दर्रा है पानी का। स्पेन में इस वक्त रॉड्रिक की हुकूमत थी। ये गोत कौम का बादशाह था, जालिम भी था, लालची भी। इस दौर में मुख्तलिफ इलाकों के गवर्नर अपने बच्चों को शाही अदाब सिखाने के लिए बादशाहों के महलात में और दरबारों में भिजवाया करते थे। कोमा जोरियन शाह रॉड्रिक का एक गवर्नर था। इसकी बेटी फ्लोरिडा दरबार से वाबस्ता थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। बादशाह इसकी इस खूबसूरती देख कर भटक गया। इसने इसे महल में बुलाया और बेआबरू करके इज्जत लूट ली। बेटी ने अपने बाप को इतला दे दी। जूलियन इसके बाद सीधा मूसा बिन नसीर के पास हाजिर हुआ और इसे स्पेन पर हमला करने की तरगीब और मशवरा दिया। मूसा बिन नसीर यूरोप के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहता था, लेकिन जूलियन की तरगीबात बहुत मुफीद थीं और इसकी कहानी भी बहुत अफसोसनाक थी। चुनाचे इसने अपने जंगजू जर्नैल तारिक बिन ज़ियाद को 7,000 जवान का लश्कर देकर जूलियन के साथ स्पेन रवाना कर दिया। ये लश्कर सिर्फ यहाँ के हालात का जायजा लेने आया था, लेकिन वो स्पेन की सरजमीन पर कदम रखते ही शौक़े जहाद के ऐसे जुनून में मुब्तला हुए कि वो इस वक्त तक वापस नहीं लौटे जब तक स्पेन के तमाम बड़े शहर इनके कदमों में नहीं आ गए। तारिक बिन ज़ियाद 5 अप्रैल सन 1000 ईस्वी को जिब्राल्टर जो है ये इंग्लिश में है और अरबी में इसे इसका नाम दिया गया था जबल तारिक, यानी कि तारिक का पहाड़। ये वो साहिली इलाका था जहाँ पे तारिक बिन ज़ियाद ने कदम रखा स्पेन में। जिब्राल्टर में उतरे और अपनी कश्तियों को आग लगा दी ताकि फौज के दिल में वापसी का ख्याल ना रहे। इनके पास 7,000 जवान थे। अक्सरियत इनके अपने कबीले मरमरा से ताल्लुक़ रखती थी। रॉड्रिक 40,000 फौज लेकर आया। इसके बावजूद रॉड्रिक को शिकस्त हुई और वो मैदान से फरार हो गया। तारिक बिन ज़ियाद जिब्राल्टर का कब्जा लेने के बाद स्पेन में उतर गए। 19 जुलाई सन 711 ईस्वी वादी लक्का में बहुत बड़ा मार्का हुआ। रॉड्रिक ये जंग भी हार गया और यूं उंदलस पर अमलन मुसलमानों का कब्जा हो गया। इस्लामी लश्कर ने इस वक्त के बाद तुलिका पर भी कब्जा कर लिया। ये शहर आज भी कायम है और टोलेडो कहलाता है। तारिक बिन ज़ियाद की फतवात की खबरें जब अफ्रीका पहुंची तो मूसा बिन नसीर ने सल्तनत अपने बेटे अब्दुल्ला बिन मूसा के हवाले की और 18,000 जवान लेकर खुद भी स्पेन पहुंच गया। मूसा इस्लामी लश्कर की करतबा तक ले गए। मूसा
بعد ازاں جنوبی فرانس تک کا علاقہ فتح کر لیا گیا۔ اس فتح کی وجہ سے بے تحاشا مالک نعمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ خلیفہ مروان بن عبد الملک کو جب یہ خبریں ملی تو آپ نے طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کو دمشق طلب کر لیا۔ موسیٰ نے قرطبہ کا چارج اپنے بیٹے عبداللہ کے حوالے کیا اور خود طارق کو لے کر دمشق کے لیے روانہ ہو گیا۔ یہ قافلہ ابھی راستے میں ہی تھا کہ خلیفہ وقت کی طبیعت نہایت ناساز ہو گئی۔ مروان بن عبد الملک کے بھائی سلیمان بن عبد الملک نے اس قافلے کو ایک خط لکھا کہ اپنی رفتار سفر کو سست کر دو تاکہ یہ مالک نعمت سے لدا قافلہ میرے دور حکومت میں وصول ہو، جبکہ یہ دونوں حضرات معمول کے مطابق سفر کرتے رہے۔ جب یہ قافلہ دمشق میں داخل ہوا تو خلیفہ مروان بن عبد الملک زندہ تھے۔ انہوں نے موسیٰ بن نصیر کو 50,000 اشرفیاں اور 3 خلافتیں انعام میں دیں، لیکن جلد ہی خلیفہ مروان بن عبد الملک انتقال کر گئے۔ ان کے بعد ان کے بھائی سلیمان بن عبد الملک کا دور شروع ہوا۔ اس وقت مسلمان پوری دنیا کی فتوحات میں مصروف تھے۔ محمد بن قاسم سندھ فتح کر چکے تھے۔ قطبہ بن مسلم وسطی ایشیا فتح کرنے کے بعد چین پر حملے کا منصوبہ بنا رہے تھے، جبکہ طارق بن زیاد یورپ میں فتوحات کے جھنڈے گاڑ چکے تھے۔ سلیمان بن عبد الملک منصب خلافت پر فائز ہوتے ہی ان تمام سپہ سالار اسلام کو اپنے عتاب کا نشانہ بنایا۔ محمد بن قاسم اور قطبہ ابن مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ موسیٰ بن نصیر پر مالک نعمت میں خرد برد کا الزام لگا کر لاکھوں کا جرمانہ عائد کر دیا اور ان کی خوب تذلیل کی گئی۔ آپ کو زنجیروں میں جکڑ کر کئی گھنٹے دھوپ میں کھڑا رکھا جاتا۔ انتہا یہ کہ آپ کے جوان سالہ بیٹے کو قتل کر کے ان کا سر آپ کی گود میں ڈال دیا گیا۔ کچھ ہی دنوں بعد خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کی قید میں وفات ہو گئی۔ موسیٰ بن نصیر جو کہ فاتح اسپین طارق بن زیاد کے سرپرست تھے، آپ کی وفات کے بعد طارق بن زیاد پر مختلف پابندیاں عائد کر کے ان کو بھی معزول کر دیا گیا اور یوں اس عظیم فاتح کی باقی ماندہ زندگی گمنامی کے ایک طویل طے میں جا پہنچی۔ طارق بن زیاد کے آخری ایام کے مطابق تاریخ بالکل خاموش ہے۔ مختلف حوالوں کے مطابق طارق بن زیاد کا آخری وقت نہایت قسم پرسی میں گزرا۔ دمشق میں انتہائی غربت کی زندگی گزارنے کے بعد آپ سن 720 عیسوی میں صرف 37 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے۔ تاریخ اس المیہ کی گواہ ہے کہ مسلمانوں کو آج تک اتنا نقصان مسلمانوں نے پہنچایا، اتنا کوئی غیر مسلم نہیں کر سکا۔ طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر اس حقیقت کی بہت بڑی مثال ہیں۔ طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر تاریخ کے گمنام صحراؤں میں گم ہو گئے، لیکن اسپین آج بھی زندہ ہے اور وہ مقام جہاں پر طارق بن زیاد نے اپنے مبارک قدم رکھے جبل طارق کے نام سے آج بھی قائم ہے، اور جب تک جبرالٹر یا جبل طارق اور اسپین موجود ہے، دنیا کا کوئی شخص طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر سے ان کا نام اور کارنامہ نہیں چھین سکتا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی ہو یہ کمنٹ باکس میں آپ نے بتانا ہے۔ تو انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔